કાર્યક્રમ કરીએ. हेलो दामोदर महाराज कति वे तो जल्दी आओ. हेलो 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 प्यारे भाइयों, आज जगत गुरु शिवालाल महाराज, जगदम्बा देवी, श्याम की माता, ये दूर आज भंडारे निमित्त थी कार्यक्रम ले आयो. एक कार्यक्रम आयो हमारा कविजन हमार लीलाबाई आणि वसुधा हमार भिक्खू महाराज, सुधाकर महाराज ये शायद उपस्थित है. तो मैंने भी एक भजने चास मोड़ो छे गोरमाई में संत के मेले चिती आसू द्यावे समाधान, चिती आसू द्यावे समाधान, जेरकन समाधान छे वो शेती मोटो धन छे. पण आपण धन धन कर रेसा धन कच छे ई धन शेती मोटो छे. पण आपण ई एवढा दुरुपयोग कर रेसा. આપણો કશો વેરો છે કરે છે કાઈ નહીં વેરો છે કાઈ આપણે આપણે ઈ જ કોની કરો આપણે. વાહ વાહ ઈ આતરી વાત કળાન લે સરવાય છે આપણે. વાહ સંત કે મેલો છે ની. હા बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडे. वाह वाह बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडे. हा लारेड जलमेर पुण्यारी काहीतरी साठाच करत नामलं છે. वाह कोणी काही आणि आपण जर के नामलो तर नामले कोई ले नहीं ले कोणी काय वो साठवण चोरो वो ताई नामलं छो कोणी काय गणपती मांडाचा आपला गणपती. आपण गणपती मांडाचा तो 10 जण दखल मांडाचा छपचार मांडाचा. वाह वाह वो छपचार गणपती मांडाचा वो आउट छपचार रचो बराबर. पण वो गणपती मांडाचा तो तसं आज सेवा करायचं गणपती. हा केर काम पडे नाही पण 9-10 जण वेगे गणपती ही पण पडगी ही जसं जसं वागेल लग जाओ. और काही गुणोस वो साठाच बताळीस हो कोणी के आपले बडे तो नामले कोई वसे. वचन कसे हेलो हेलो अलंकावती पूर्ण भूमी पवित्र तेथे ज्ञान तो ज्ञान राजा सुपात्र दयाटविता महापुण्य राशी. नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वर श्री सत्यगुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बोल आदिमा शक्ति की, गुरुदेव तुकाराम महाराज की, जय सिंह महाराज की, ज्ञानेश्वर मावली तुकाराम ज्ञानेश्वर मावली. 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 नीरा जीवा तू तो बीता चलायो ए मुके हालियाना वेदा बोलायो. बोल 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 ज्ञानेरी गाँव रे कवाली ज्ञानेश्वर मावली तुकाराम
हे ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावली हे ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले वारे मेरे भाई हे ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले हे दास तारो ही तो कविता गारो हे दे सहारो माया मा फंदारो ज्ञानेरी गाऊ रे कवाले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले हे ज्ञानेश्वर मावली तुकाराम ज्ञानेश्वर मावली हे ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले हे ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले हे दास तारो ही तो कविता गारो हे दादा सहारो माया मा बंदारो पुर पारी रे दोरे सावली तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले वाह भाई वाह ज्ञानेश्वर मावले तुकाराम ज्ञानेश्वर मावले हो गोकुळ जाधव भेंडीमाल हे भाऊ सांगते आपल्याला 51 रुपया प्रमाण मिळवचं धन्यवाद आवे नंतर चालू विषय सुरुवात कारण काही की आपण हा शामराव चव्हाण हे भाऊ सांगून संस्था 21 रुपया प्रमाण मिळवलं धन्यवाद कारण को तो ना तो हाक मारू मारू सेरी माओ वे हारो तो ना हाक मारू मारू सेरी माओ वे हालो जे थाओला नेरी भरोसा माओ वे हा हो मानो जो आशीर्वाद द्या जो हो ए भरोसे रे भाओ हे हारो तो ना तो हाक मारू मारी रे भाओ हे हा जे थाओला लेरी भरोसा माओ वे जो ढूंढ तारा सा जो राहो वाह भाई ए सामागी भाओ वे हारो तो ना तो हाक मारू माओ रे रे माओ हवे हा ना मौजू जल्दी जादू राहो आहा ए माहू रे रे माओ हवे हारो वादो रे तो ना तो हाक मारू परा दे रे माओ हवे हा आदाने ना सुद्यान बनायची राहो ए पाडोणारी भाऊ रे हारो हो काय की आपण गटे गटे मै वास करे वादी माता चतन शक्ती पार ब्रह्मचारी शिवालाल महाराजेर सरसी कोटारी खोळा मुकाला खादी माया नामदार नाईक साहेब नाटलपती ज्वालामुखी साधू संत प्रथाई नमन किदे ओमकराच्या आधी निर्गुणाच्या मध्ये भजन त्यादी कोण केले ओमकराच्या आधी निर्गुणाच्या मध्ये भजन त्यादी सगुणाने केले वो सगुण भक्ती शिवालाल महाराज करगो आणि आपण मार्गावतान चले गो छ कोणी काही आपण वो मार्गेदी जायर छ पण आपण कसो वेरो छ आपण कसो वेरो छ जसो एक पोते हमाल
છે પોતે હમાલ છે આનું હમાલ જો કોણ પોતા વટાવ છે ભૂખ લગાડતાણી પણ આમ સાકરિયા છે નૂણ છે દાળ છે ચાવળ છે યાર કયા અનુભવ છે યો ને લગાય હુકી લઈને નીકળો પણ જતે તાણી આપણા અનુભવ કરીને લેવા છે ની वो ते ताणे આપણે ખરવાત કરે વાળા છે ની નહીં તો આલે તેસે गेले स्वार्थिक नाही झाले नो जे वाता वाता गाडो मेले कुंभारा છે જો આપણે એકદમ જાય વાળા જો એકદમ જાય તો આપણે ગણપતિ શબ્દ રૂપેથી નમન કરતાણી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરેલ છે એમ જ મારી વેળી ચલી જાય અને મલ્લારથી પસ્તાવ કર્યો હાનું છે ને મને ક્યારે વેળે ચલે ગઈ તો ભારી પસ્તાવ મને ક્યાં ગોળી ગોળી સામે તારો હા મનેશ રાઠોડ એ ભાऊ સમજે અમને ના કાકોળતીથી લાદને રોષ અને તું છેલ્લે છો તાર તાકાત રહે અમને પગતા હા તો ભજન કે છે બોલતા બોલતા વેળે ચડી જાય મને ક્યારે વેળે ચલી ગઈ તો પસ્તાવ લારતી જો મને પસ્તાઈને લગાડી લારતી પછી મારો વેળે ચલી જાય કારણ કે છે સેવાલાલ ગોજો માજે તાલાલ ગોજો પાણા બાબાના કના બાળો જોરે એ સેવાલાલ ગોજો માજે તાલાલ ગોજો રે એ સેવાલાલ ગોજો માજે તાલાલ ગોજો રે એ સેવાલાલ ગોજો सेवालाल को धोता जेता કે આપણે સેવાલાલ કોચો રે જેતાલાલ કોચો બામણા કના બનો છો આપણે બળેર છે કોની કઈ બળેર જરી બી તો આપણે નો સતોની તો આપણે હૃદય બસાણું લાગીએ સેવાલાલ મહારાજ કતી છે નહીં સેવાલાલ મહારાજ તમારે શ્વાસોચ્છ્વાસમ છે પણ वो ध्यान કોનો લાગે છે કોની કહે हाँ हाँ श्री राम नाइक के ये मामा साहब सब हमने ना एक और भगवान बोलो से हाँ धन्यवाद हाँ स्वर्गीय यमुना भाई साहबरा पवार ये याडी सम सुधा हमने एक और भगवान बोलो से धन्यवाद हाँ भजन कहीं कच्चा था जेतालाल कोचो हो हाँ सेवालाल कोचो जेतालाल कोचो रे बामणा कना बनो छो बनेर वेळे छरा आपण बना हा આપણે પૂર્ણ જીવન મળે નહીં એ જીવને કાઈ બનેર છે જો કોણ આપત બનેર છે કોની કહે મન વિવેળે ચલ જાય બસ પસ્તાય કાઈ મજા જઈને કાઈ મજા કરન કચા સેવાના જેતાના નિર્મય માથા નાળી કષ્ટે રોપા મારો દેશે મારોળી ભાઈ બોલ ઈ વાત કત કણ ફૂક તેરો કત મણા हम बगाना वेना गाते बाता पारे तो बना बाबा ए सेवालाल को धोता ए सेवालाल जेतालाल निर्मय माथा नाली कष्टे रोपा मालो देशे मारोली माता कत कला फुकतेरो कत मळा जसो बगाना वेना गाते बाता पारे तो ए सेवालाल को धोता हम जेतालाल को धोरे ओ हो राजा राम कारभारी हाँ एकावन्न धन्यवाद हाँ सुधाकर चव्हाण भाऊ समती किशोर बोलो सर हाँ उपसरपंच हाँ कोणी काही सेवालाल कोचो हो सेवालाल जेतालाल महिमाच नाळी कष्टेरो फळ मळो देसे मारोळी हा ई वात कतकळ फुकटेरो कतमळ हा हम बगळावेन का टेप तपरेचा हम बगळा दाखल वेगेचा हमने कता आहे तो मळ ऊ टेकरेचा कोणी काही पण आहे तो कतमळ रोज मळेनी काहीतरी मेहनत करून लागे केलं तरी हे अब कती कती काही केनी केनी काही वाटायचं आहे तो बेसन खाणू केनी वाटायचं काही लूटलाट करू कोणू केनी काही काही अलग अलग तरार म्हण क्या છે कोणी कहे आणि वो तराती म्हण क्या वागरो वो तराती म्हण क्या
कारण काचा ए सेवालाल गोधो राम जेठालाल गोधो रे ए सेवालाल गोधो राम जेठालाल गोधो रे अकाना बालो ए सेवा जेठालाल घर के पालना फुटा पार करतानी बेटे जालमार किदू देर वेगी हानी आकी माई आओ पानी चालो छाया फुका ना मारना पीरे जोता ए सेवालाल को दोता सेवा जेता करगे धनेरो पालना हम फुटा पार करतानी बेटे जालमान कालो छाया पालना पालना पीरे जोता ए सेवालाल को दोता जेताला को दोए बाबा सेवा जेता करके धनेरो पालन हम खुटा पार करता नहीं बेटे जा जालम की तू देर वेगी हानी आकी माई आओ पानी हम कालो चाय प्लान फूक मारन पीरे जा तुलसीराम सुधाकर तुलसीराम हाँ सुधाकर तुलसीराम पवार राठोड ये भाऊ समिति 51 रुपया महादेव राठोड हाँ ये भाऊ समिति 51 रुपया म्हणून धन्यवाद सुभाष राजाराम मोतीराम राठोड ये भाऊ सब सुविधा 51 रुपया बोलवा મળો છે धन्यवाद सुभाष नगार करी कतरा दिसय हाँ हमारा सुधाकर भाऊ हमने दी कनेती प्रेम देवालो सुभाष जादव हमार भाव की छने हाँ आप दूसरे मत आप मत देता काहे देर जो भाव की कनेर से आप तांडो मारो पंगत मार से मारा समय जादव छु ये भाव समिति हमने नया 1 रुपया बोलना મળો છે धन्यवाद कार्यक्रम में शुरुआत हाँ वन काय केरच मन हाँ या बे महाराज बंद कर दो हाँ सर एक विचार हीरा विणन ले की पंगत में जाओ बस 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 काही देकर काम पड़े नहीं करण का चाया ये सेवालाल को तो राम जेठालाल को तो रे ये सेवालाल को तो आसो ये गोला क्रांति रो विराट ए हाओ चारी देश फरियायो समाज गोरे लार आसो में तो करा तना घर रोजा काई रोजा ए सेवालाल को तो जेठालाल को तो ओहो आसो एक बाबालाल क्रांति रो वीर बनताय चले गो हाँ शरद गजानन पवार ये भाऊ समिति सुधा 51 रुपया बोलना મળો છે धन्यवाद महाराज चालू से शुरुआत वजने रेखा दी कड़ी कमी वेगी चालच पण ही आहे तो कोणी गिराई घोटो मत जाए दे गिराई काम गिराई चले जाए तो पता माला हानू चले मत जाए दे माला हानू रे जाए पता हम कहीं कराए न कारण आती ओरे सारू हम येत रे जा लो ये गामे अंदो माल खूब खपत ये गामे कोणी काय हे करण कुचू मन संत केलसा हाँ मनोहर राठोड अब हेड उतर के काय कायद्रा यार तू पण गिराई घोटो मत मनोहर राठोड ये भाव समिति 11 रुपया बोलना મળો છે हाँ हाँ मधुकर जाधव जळगाव खानदेश 21 रुपया बोलना મળો છે रंजीत राठोड जळगाव खानदेश ये समिति 21 रुपया बोलना મળો છે सुशीला भास्कर राठोड ये भाई समिति सुधा 21 रुपया बोलना મળો पिसा भर देता दे हाँ भास्कर राठोड ये भाव सब सुद्धा 21 रुपया बोलना મળો धन्यवाद कोणी काही तो मन क्या असो एको बाबालाल क्रांतिरो वीर चारी तेज पर्याय समाज वरे लार असो वे तो प्रकार गरीबीरो सत्कार कोणी काही असो एक नेता वेन चले गो कोणी काही गरीबेर सत्कार की दो कोणी काही गरीबेर सारू जरजर वेन चले गो और वो संत के मिले चनी सूरत चल जाए मगर कीरत कभी ले जाए शाबाश मन क्या चलो जाओ सर पर मन क्या कीमत रच आगे चले गोली
पीछे होता है आवाज मन क्या जाच पण आवाज होटोरच हा. जो आपण काहीतरी आपलो आवाज थोडसे धने सांगूर हा. वत्रा काम करन जावा शाबास नाही तो आवाजर बरबादी कोणी कर जावा हा बनी. आवाजर काहीतरी करन जावा हा बनी. कोणी काय हे हा. कारण की ए सेवालाल गोदोता बेदाना ए सेवालाल गोदोता ए सेवट्या बिल्डिंगी मामला माना पाना रेईच्या मन कारखाना समाधान वना केलो करो इना जाना जाना रे ए सेवालाल गोदोता छेनी हा. कोणी काय हे जो मन क्या मन्याती मोठो बिय तो वो धन शेती मोठो छे वाह. हा संत के मेले तरी याच्यासाठी केला होता आटासन शेवटचा दिवस गोड व्हावा वाह. तो शेवटेर दम कार्य वे सारू हा. आपण काहीतरी आचोबेन जाऊ लागिये बरोबर. कोणी काय हे हा, वाह. नकळा आपलो काही वे जाई आपण केतो कोणी तर बदल मारो एक छे दिसारो जा कोण આપણો છે ये जीव तो हमारो सपनो छे से दिसारो जा कोण આપણો से दिसारो जा कोण આપણો છે से दिसारो जा कोण આપણો ये जीव तो हमारो ओहो हो से दिसारो છે जकोण આપણો છે हा बनी. जे दिसाय नहीं हा. वोरो છે हा बनी. दिसारो जकोण આપણો છે ई जीव तो एक हमारो मायरो सपनो मायरो ई सपने नाही आणि सपने नाही चालो हा આપણો काहीच काहीच છે નહીં આપણો કાઈ છે નહીં છે ને, છે. फक्त आपण निमतेन आयचा हा आणि करेवाळो करता हारता ये छे ये पेटेत कोणाला हा हा येदुर हातेम छे शेतोरा वाह वाह वाह. पतंग छ पतंग पतंगेर धागा येदुर हातेम छे वाह. नकला वन क्या कीदो हा. तो वन जमेज नहीं है जमेज तो ना छोड़ दिए पतो लगे हो कारण क्या ये माया वो जानकारी हा 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 ये माया नु जानकारी पगे बाई गाली बेड़ी गोदड़ी होडन पड़ी ये परिवार दिनार धागणो छे से दिनारो जागो आपलो ये जीवनो हमारो ये माया वो जानकारी हा 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 ये माया वो जानकारी पगे बाई गाली बेड़ी गोदड़ी होडन पड़ी परिवार दिनारो धागणो छे ये दिनारो जागो आपलो ये जीवनो हमारो सपनो कहीं के ये माया भुंजान काढी हा. पगे माई घाली बेडी हा. गोदड़ी होडन पड़ी हा बनी. हा ये जाई नहीं रा हा. संत के माया बड़ी चोटी काट के लीजा खाए वाह, वाह. मन क्या आस माया छे हा. कलजो खाओ जरो खाओ ये जरो. मारो घर मारो खेत मारो गाड़ी मार जोड़ी मार माड़ी मार हा. से मारो हा. मारो मारो के एकदम मारन जाओ सचू जाओ छे जाओ वो ताई दम खाए वो ताई दम खाए वाला देखो नहीं आगे भजन गाई कहते हा. हाँ पुती पगोड़ा बाळान पड़ी हा 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 पुती पगोड़ा बाळान पड़ी बोल मात काट कालो मरण एरिया घड़ी भाई को मोरे नहीं यहाँ हमारो जगवा चाहिए जीव तो से दी तारो जाए बोलो यहाँ बोलो ये जीव तो हमारो सपनो पुती पगोड़ा बाळान पड़ी पुती पगोड़ा बाळान पड़ी बोल मात काट काली मरण आयो घड़ी मोरे नहीं हमारो जगवा से दी तारो जाए बोलो यहाँ बोलो ये जीव तो हमारो हो फुंदी पकोड़ा बाळान पड़ी कोणी काय आ फुंदीन वाटो एक दिवस दिवो बराबर छे आ फुंदीन वाटो एक खायर काहीतरी खायर वस्तू छ वस्तू छे वरकन झपड मारन धाटेगी हा बनी पण वो दिवोर वो अंगार हा आणि माया के अंगारे समान छे हा बनी आणि मारी झपड ऊपर वाह वाह झपड मारते सात पण राख वेगी रे हा बनी हो, जो आपण या प्रपंचम बलरेचा बलरेचा, तरी बलरे. आपण कळरो कोणी हा बा. कोणी काय हा. तरी आपण हाव हाव छे कन कच ए काळ्या मुंडे बडो हा 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 काळ्या मुंड्या पडी तारे मुडो पालो पुडो हात ताणान पडो हा
ई हो रे नाही हमारो जगमत ई जीव तो शेती सारो जागोळ आपलो ई जीव तो काळेर मुंडे पडो वाह. तरी मुंडो फाडो फडो हा. मिटको मिटको हा बरी. बोली काय हा. आबू काही करायचं मिटको रच हा. लाती साफ जगल पुरो गल्लच पुरो ढेकरो पकडलंच पुरो ढेकरो पकडलच आणि ही आगा जगल जोर काढत फुनी हा कोणी काय हे वा 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 आग पळवण कसे हे हा तारे होटो फ्रंट देखतो आंगड्या आंगाडी तोन देख. कुळून गल रोज दोन कुणकल रोज कोण दे ये देख आंगड्या महाराज. आणि पचा दुसरे ढेके तप हा बनी पण हमारो ही वसोच है हमारे हमने बरी गलो कोई गलत गलत लारे मारा जाय वाला पण हम कोई देर तबरेजान मार आणि कचा अपमानापैकी सन्मान बरा वेळवेगी आणि ना केता मग बंद करतो छु आता से मुकाबला रो काम आणि वो माई आपण मुडी घाल देणो आवदाने आपले आवदान घेर घेर मारू करे काही मजा छे नाही छे नीचे हमारी डगरी मदया तू बामलो यादो रे आहा ए बाजाओ लगा तारी उठे व्यासे रो गुरु नवराना अधिकारे मायो ए तारी आए ओ गोपाल कृष्ण भगवान की